салом хонандагони азиз, дарси имрӯзаи мо ба мавзӯи масоҳати трапеtsiyaи качхата ва интеграл бахшида мешавад. дар аввал мо ба трапеtsiyaи качхата шинос мешавем. трапеtsiyaи качхата гуфта фигураеро меноманд ки аз боло бо графики функсияи f аз x, аз поён бо сегменти ab ва аз паҳлӯҳо бо хатои рости x баробари a инчунин x баробари b маҳдуд шудааст. трапеция барои чӣ качхата меноманд? Чунки аз геометрияи элементарӣ мо медонем ки чоркунҷае ки дар он ду тарафи муқобил параллеланд, аммо ду тарафи дигар параллел нестанд, чоркунҷа номида мешавад ва ин чоркунҷа трапеция ном гирифтааст. трапеция качхата низ ҳамин хосиятро дорааст. Мана ду тарафҳои паҳлӯи он ба ҳамдигар параллел буда, ду тарафи боқимондааш ба якдигар параллел нестанд. функсие ки дар ин ҷо дода мешавад дар сегменти AB муайян буда, дар дохили интервали AB барои ҳамаи нуқтаҳои дохили интервали AB қиматҳои мусбат қабул мекунад ва метавонад дар охирҳои ми порча баробари 0 шавад. чаро мо ин шартро талаб мекунем? барои он ки минбаъд мо ба сохтани парабола машғул мешавем, графикҳои функсияҳои гуногунро мебинем ва онҳо метавонанд тири x-ро дар нуқтаҳои A ва B буранд. барои ҳамин ин шартҳо лозиманд. акнун мақсади дарси имрӯзаи мо аз он иборат аст ки мо нишон диҳем ки масоҳати трапеtsiyaи качхатаро бо ёрии интеграл, яъне бо ёрии функсияи ибтидоӣ муайян кардан мумкин аст. барои ин мо ба расми дуюм менигарем. ман яке аз нуқтаҳои дилхоҳи сегменти AB-ро гирифта бо x ишора кардам. бинобар ин функсияи s аз x вобаста аст. бо баробари дар сегменти AB тағйир ёфтани x, масоҳат низ тағйир ёфтан мегирад. яъне масоҳат аз ҳамин координат, аз ин қимати x вобастагӣ дорад. дар ҳолати хусусӣ агар ман ба ҷои x a гузорам, манам бинед вақте ки x ба a майл кард, масоҳат остоиста ба порча табдил меёбад ки масоҳати ҳосилшуда ба 0 баробар аст. ва агар баръакс нуқтаи x-ро ман остоиста ба вазъияти нуқтаи b биёрам ва ба булои b ҳамҷоя афтад, агар тамоми масоҳати трапеtsiyaи качхата ҳосил мешавад. бинобар ин менависам ки s аз b баробар аст ба тамоми масоҳати трапеtsiyaи качхата. акнун мо нишон медиҳем ки масоҳати трапеtsiyaи качхата ҳамчун функсияи ибтидоӣ аз функсияи додашуда муайян карда мешавад. яъне мо нишон медиҳем ки ҳосила аз функсияи s аз x баробар аст ба функсияи додашудаи f аз x. барои ин чӣ тавр рафтор мекунем? ман дар расми сеюм нуқтаи дилхоҳи x-ро гирифтам ва аз x метавонем ба тарафи рост ё ба тарафи чап ба андозаи h ҷоеваз кунем. бинобар ин масоҳат трапеtsiyaи качхата дар ҳаҷми ниҳоят хурд метавонад ба масоҳати росткунҷа мубаддал гардад. мо яке нуқтаҳои ҳамин фосилаам мегирем ки дар он қимати функсия муайян аст ва баробарии зеринро ҳосил мекунем. s аз x плюс h минус s аз x баробар аст ба f аз s зарби h. дар ин ҷо fs баландии росткунҷа аст, росткунҷаи асосӣ. h асоси росткунҷа аст ва мо медонем ки масоҳати росткунҷа баробар аст ба ҳосили зарби ду тарафи он. яке аз тарафҳои он асос бошад, дигараш баландӣ бошад. тарафи рости баробарӣ масоҳати росткунҷаро ифода мекунад. дар тарафи чапи баробарӣ бошад, афзоиши функсияи s аст. аз қимати мин баъдаи s мо қимати пештараи онро тарҳ мекунем. ва азбас ки мо ба функсияҳои бефосила сарукор дорем, ҳангоме ки h майл мекунад ба 0, нуқтаи s майл мекунад ба нуқтаи x. бинобар ин аз таърифи функсияи бефосила медонем ки қимати f аз x майл мекунад ба қимати f дар нуқтаи c ҳангоми x майл кардан ба c. ҳамин тавр
мо ҳар ду тарафи анами баробарии ҳосилшударо охирунро ба 8 тақсим мекунем. чаро ба 8 тақсим мекунем? Чунки мо бармегардем ба таърифи ҳосила. таърифи ҳосила дар синфи 10 михел баён карда мешуд ки нисбати афзоиши функсия бар афзоиши аргумент ҳангоми ба нол майл кардани афзоиши аргумент ҳосилаи функсия номида мешавад. бинобар ҳамин мо дар тарафи чапи баробарӣ ҳосил мекунем ҳосилаи функсияи s-ро дар нуқтаи x ва дар тарафи рости баробарӣ мо ҳосил мекунем функсияи додашудаи x-ро. азбаски f аз x функсияи бефосила аст. яъне мо бо ҳамин нишон додем ки функсияи s аз x барои функсияи f хурд аз x функсияи ибтидоӣ мешавад. ва аз ҳамин шарт истифода бурда мо масъалаҳоро ҳал мекунем. пас маълум мешавад ки агар s аз x функсияи ибтидоӣ бошад, функсияҳои дигари ибтидоии f аз x шакли f аз x баро ҷамъи s-ро доранд. мо аз дарси гузашта медонем ба ин. яъне s аз x баробар мешавад ба ҳамин. вале мо шарт кардем ки агар мо ба ҷои x қимати a гузорем, он гоҳ ҳосил мешавад s аз a баробар мешавад ба f аз a ҷамъи s. вале тавре ки пештар баён кардем s аз a баробари 0 аст. бинобар ин аз ин ҷо ҳосил мекунем ки s баробар будааст, на f тарафи чап гузаронем агар баробар будааст ба минуси f аз a. ҳамин тавр қимати ёфташударо ба баробарии боло гузошта ҳангоме ки s аз b ҳаст баробар менависем fb ҷамъи c. агар қимати c-ро гашта ба ҷояш гузорем дар баробарии додашуда, мо чиро ҳосил мекунем? ана дар ин ҷо менависем ҳамин тавр s аз x баробар мешавад fb минус f аз a. яъне мо масоҳати трапеtsiyaи качхатаро бо ёрии функсияи ибтидоӣ ёфтем. маълум мешавад ки масъалаи ёфтани масоҳати трапеtsiyaи качхатаро ба масъалаи ёфтани функсияи ибтидоӣ аз функсияи масоҳат овардан мумкин аст. дар ҳамин шакл формулаи ҳосил карданамонро барои ҳалли мисолҳо ва масъалаҳои ёфтани интеграли муайян истифода бурда метавонем. дар фарқи fb минус fa интеграл аз функсияи s аз x дар ҳудудҳои аз a то b номида шуда ин тавр ишора карда мешавад. интеграл аз a то b f аз x dx баробар аст f калон аз b тарҳи f калон аз a. яъне дар ин ҷо f калон аз x яке аз функсияҳои ибтидоӣ барои функсияи f аз x мебошад. дар навишти мо f калон аз x яке аз функсияҳои ибтидоӣ барои функсияи масоҳат буд. ва ҳаминро барои ҳал кардани мисолҳо мо дар шакли мухтасар менависем f аз x, баъд хатчаи вертикалӣ мегузориму дар поёни хатча адади a менависем, дар боло адади b. ин ҳаст интеграли номуайян аз рӯи функсияи f аз x dx. a дар ин навишт ҳудуди поёнии интеграл, b ҳудуди болоии интеграл номида мешавад. ифодаи f аз x dx ифодаи таҳти интегралӣ ном дорад. ва ба мисолҳои мушаххас муроҷиат мекунем. формулае ки нав навиштем бо номи формулаи Ньютон-Лейбниц машҳур аст ва онро чунин менависанд. барои корҳои амалӣ формуларо дар шакли
مختصر می نویسیم انتگرال از A تا B f از x dx برابر است با f از x حدودها از A تا B. برای در عملیات تطبیق کردن این فرمولا ما مثال‌های زیرین رو می‌بینیم. مثال یک، مثال از ما طلب کرده می شود که انتگرال از x dx حساب کرده شود. برای حساب کردن این انتگرال ما یکی از فونکسی‌های ابتدایی رو برای فونکسی ابتدایی f از x برابر x می‌یابیم. ما می‌دونیم که از درس گذشته که این برابر است با x کوادرات تقسیم 2. حدودش منم می‌گیریم فرض کنیم از 1 تا 2. اما عدد 1 و 2 رو در اینجا تصویر می‌کنیم می‌نویسیم. موافق فرمول نیوتن لیبنیتز f کلون از x در اینجا برابر است f کلون از x این برابر است با x کوادرات تقسیم 2 جمع s. s در انتگرال معین بچه‌های عزیز تاکید میکنم که قیمت s ننشد. بنابراین اول حدود پایانی رو به جای x میمونه میشه 2 در کوادرات تقسیم 2 مینوس مینوس به جای x اکو 1 میمونیم 1 در کوادرات تقسیم 2 این برابر میشه اول 2 به کوادرات میبرداریم 4 میشود با نتیجه تقسیم با 2 برابر است. از این طرح میکنیم 1 در کوادرات 1 است تقسیم 2 1 تقسیم 2 است. یعنی در نتیجه ما حاصل میکنیم 2 ضرب 2 4 یک میگیریم 3 تقسیم 2 حاصل شد. مثال 2 مثلا از 1 تا 3 خب x کوادرات جمع 1 dx برای فونکسی f خورد از x ما فونکسی ابتدایی می نویسیم که از سوم دو فونکسی عبارت است. فونکسی یکم x کوب تقسیم 3 است و از یک فونکسی ابتدایی x است. برای اون که شما با این صرف هم روید با یک بار دیگر میگیم که اگر ما از x کوب تقسیم 3 حاصله گیریم 3 پیش میبید 3 ها اختصار میشن x کوادرات میموند. از x حاصله گیریم با 1 برابر میشد. بنابراین فونکسی ابتدایی میشود x کوب تقسیم 3 جمع x. حدودهای انتگرالی رو از 1 تا 3 میگذاریم. موافق فرمول نیوتن لیبنیتز عمل میکنیم. با جای x اول قیمت 3 رو میگذاریم. 3 در کوب تقسیم 3 جمع 3. برای اون که خطا نکنید بچه‌های عزیز شما در قوس گیرید در یک تشه طرح باز افاده دیگه ما وقتی میگذاریم باز قوس میگیریم 1 در کوب تقسیم 3 جمع 1. اکنون این افاده رو ساده میکنیم 3 در کوب 27 27 تقسیم 3 9 میشد 9 با 3 جمع کنیم 12. طرح 3 کره 1 3 خطی 4 طرح 4 تقسیم 3 و اگر اینو ساده کنیم 3 ضرب 12 36 از 36 4 را گیریم 32 تقسیم 3 یعنی این برابر بوده است با 10 بتون 3 2 تقسیم 3. میگذاریم با مثال 3 فونکسی داده شده y برابر سینوس x است. در نقشه گرافیک فونکسی y برابر سینوس x برای قیمت های از 0 تا پی رخ کشیده شده است یعنی جدا کرده شده است. میخواهیم که مساحت همین قسمی رخ کشیده شده را یابیم. برای فونکسی سینوس فونکسی ابتدایی این f از x برابر می شود با مینوس کوسینوس x. چون که وقتی که از کوسینوس x حاصله میگیریم برابر از مینوس کوسینوس x حاصله میگیریم این برابر می شود با مینوس سینوس x یعنی برابر می شود با f از x. بنابراین هنگام حساب کردن انتگرال با واسطه s اگر اشاره کنیم از 0 تا پی از فونکسی سینوس x dx
ما فونکسیون ابتدایی اون رو می‌نویسیم مینوس کوسینوس x حدودش از 0 تا پی میگذاریم. مینوس قوس میکشیم کوسینوس در پی می‌نویسیم کوسینوس پی مینوس کوسینوس در 0 گرادوس یعنی برابر است و مینوسی قیمت کوسینوس پی موافق جدول تریگونومتری با مینوس 1 برابر است. مینوس 1 قیمت کوسینوس 0 گرادوس نیست برابر است با 1. بنابراین این برابر می شود با 2 یعنی واحد کواdraتی و کا می نویسم. با مثال 4 میگذاریم. طلب کرده می شود که مساحت فیگورایی با کمون پارابولای y برابر 1 مینوس x کوادرات و تیر OX محدود حساب کرده شود. اگر شما به نقشه دقت دهید این فیگورا از مینوس 1 تا پلوس 1 سیمتری جایگیر است. اگر ما انتگرال رو از مینوس 1 تا پلوس 1 حساب کنیم قیمت این گونه انتگرال به 0 برابر می شود. چرا؟ چونکه در طرف چپ y مساحت مثبت است در طرف راست مثبت است لیکن علامت منفی نزد طرف چپ امکان نمیدهد که قیمت مثبت حاصل کند. بنابراین ما یکی از این قسم ها رو حساب میکنیم و بعد 2 ضرب میزنیم. قاعده همین خیلی برابر 2 می نویسم انتگرال از 0 تا 1. 2 معنای اون رو دارد تکرار میکنم که ما همین نصف این مساحت گرفتیم بعد 2 ضرب زدیم تمام مساحت حاصل میشود. این خاصیت مساحت است که در مکتب میانه برای شما آموزنده میشد. 1 مینوس x کوادرات dx من اکنون 2 در بیرون میستد. برای فونکسیون 1 مینوس x کوادرات ما فونکسیون ابتدایی جستجو میکنیم و میدونیم که این هست x مینوس x کوب تقسیم 3. اگر ما از همین افاده حاصله گیریم از x حاصله به 1 برابر می شود x کوب تقسیم 3 حاصله گیریم 3 به 3 اختصار می شود x کوادرات می ماند. یعنی موافق فرمولای نیوتن لیبنیتز ما هم خیلی نوشتیم. اکنون حدود بالایی رو آورده میگذاریم یعنی برابر 2 قوس میکشیم به جای x 1 طرح 1 تقسیم 3 طرح به جای x اگر 0 گذاریم در اینجا هم از بس که تقریبا اشتراک دارد وقتی که 0 میگذاریم قیمت افاده برابر 0 میشود. بنابراین 0 می نویسم و برابر می شود 3 ضرب 1 3 1 گیریم 2 ضرب 2 تقسیم 3 یا که برابر می شود 4 تقسیم 3 واحد کوادراتی. اگر با ساده کردنی باشیم 1 بتون 1 تقسیم 3 واحد کوادراتی بشه. با همین بچه‌های عزیز درس نوبتی ما خاتمه می‌یابد. با همتون روزگار خوش تنی صحت آرزو مندیم. خیر تا درس آینده.